नजर नजर से मिलाना कोई मजाक नहीं, नजर नजर से मिलाना कोई मजाक नहीं, मिला के आंख चुराना कोई मजाक नहीं। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत खास बात इंडिया के इस न्यूज़ बुलेटिन में। और आगे लिए चलते हैं, आपको हम खबरों की तरफ लिए चलते हैं, खबरों से जोड़ते हैं। आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए आज सुपर संडे साबित हो रहा है। भारत के कई स्टार खिलाड़ियों को जीत हासिल हुई है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। आपको जानकारी दे दूं कि जानी मानी बॉक्सर मैरी कॉम को आज जीत हासिल हुई है और जाने माने बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को भी जीत हासिल हुई है और टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका को भी आज जीत हासिल हुई है। मनिका बत्रा को जीत मिलने के बाद उनमें काफी उत्साह देखा गया। सभी जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मेरा सलाम। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं आपको। पश्चिम बंगाल के रानीगंज में मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल ने विधवा महिलाओं की तरफ मदद का हाथ बढ़ा दिया है। आज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल की तरफ से रानीगंज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान 200 से भी ज्यादा गरीब और विधवा महिलाओं में ज़रूरत की चीज़ें बांटी गई, खाद्य सामग्रियां दी गई उन्हें और मदद का हाथ बढ़ाया गया। और ये जाने माने व्यवसायी और व्यवसायिक संगठन के प्रणेता और जाने माने समाजसेवी आरपी खेतान की देखरेख में हुआ, जो कर्णधार भी हैं मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के। उनकी देखरेख में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी। इस मौके पर रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव और जाने माने समाजसेवी अरुण भरतिया भी मौजूद थे और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आप देख पाएंगे कि किस तरह से यहाँ गरीब महिलाओं की तरफ मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में मदद का हाथ बढ़ाया है। हमारे संवाददाता ने आरपी खेतान से विशेष बातचीत की। মারোয়ারি রিলিফ হাসপাতালের পক্ষ থেকে কিছু সহৃদয়বান মানুষ আছেন, তারা ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে আমরা কিছু মানুষকে সাহায্য করব। পুরোপুরি সাহায্য তো করা যায় না, এই যে ইচ্ছাটা প্রকাশ করেন সেই ইচ্ছাটা সম্মান রাখতে এনারা বিভিন্ন এলাকায় মানুষকে চিহ্নিত করেন যার সত্যিকারের প্রয়োজন আছে। সেই সব মানুষকে তারা এখানে ডাকেন ও তাদেরকে কিছু খাদ্যদ্রব্য বস্ত্র তারা এখান থেকে দান করেন, বাড়ি ব্যবহারের জিনিস দেন। আমি গতবার এসেছিলাম, দেখলাম ইউটেন্সিলস দিয়েছিল, খালি চাল ডাল দেন না, বাসনপত্র দেন। আজকে দেখলাম কিছু বাস্কেট দিচ্ছে, যেগুলো মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয়। এবং এইগুলো জোগাড় করতে কিছু কিছু মানুষের এখন এই অতিমারির সময় নাবিশ্বাস উঠছে। তা আমি মনে করি এইটাই প্রকৃত সেবা, এটাই প্রকৃত কাজ। এত কাজের মধ্যে যারা করছেন তাদেরকে আমার নমস্কার, তাদেরকে আমার প্রণাম। ঐতিহ্যবাহী মারওয়াড়ি রিলিফ সোসাইটি হাসপাতাল আজকে একটা অনুষ্ঠান ছিল, তার মাধ্যমে আমরা 210খানা বিধবা মাতাদিকে 1 মাসের রেশন আর একটা প্লাস্টিকের বালতি আর একটা মগ প্রদান করেছি। আমাদের চিফ গেস্ট ছিলেন আজকের অনুষ্ঠানে তাপস ব্যানার্জি সাহেব, যিনি এখানকার রানীগঞ্জের বিধায়ক এবং আড্ডার চেয়ারম্যান। তাছাড়া পূর্ণ শশীবাবুও ছিলেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। রানীগঞ্জ থানার আইসি ছিলেন অজয় মণ্ডল সাহেব, আরও অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি থেকে। আর এই বিধবা মাতাদের সারা বছরের রেশন দেবার একটা সংকল্প নিয়েছি। গতবার দিলাম, আজকে দিয়েছি, এরকম প্রত্যেক মাসে আমরা দিতে থাকব। 500 থেকে 600 টাকার মোটামুটি জিনিস রেশনের, আর তার বাদ দিয়ে উপরান্ত গতবার 500 টাকার একটা ওই প্রেসার কুকার ছিল, 10 টাকার কাছাকাছি
একটা প্লাস্টিক বালতি আর মগ ছিল। এর নেই সেরকম বিধবা মাতাদের আমরা বাছাই করেছিলাম আজ থেকে 7 বছর আগে। তাদেরকে একটা এই ধরনের চটচটি আছে, চশমা আছে, যা ওদের লাগে সেটা আমরা ওদিকে দিয়ে থাকি। আজকে झारखंड से हमारे संवाददाता मलय गोप की रिपोर्ट आ रही है। झारखंड के मुगमा कोलियरी के बैजना में एक घटना हो गई। कल रात एक कोलियरी में काम करने वाले मजदूर की मौत हो गई और इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई और मजदूरों में एक शोक व्याप्त हो गया। और भी जो मजदूर थे, उनके सहकर्मी मजदूर थे, उनमें काफ़ी शोक व्याप्त हो गया। आपको बता दूं कि बैजना कोलियरी में कार्यरत मजदूर खुदीराम बावरी, जो कल रात अंडरग्राउंड में गए थे, नीचे काम करने गए, लेकिन अचानक नीचे उनकी तबीयत खराब हो गई और रात के तकरीबन 11 बजे थे और उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी और उनके सहकर्मियों की मदद से उन्हें ऊपर ले जाया जा रहा था, लेकिन कोलियरी के मुहाने पर ही खुदीराम बावरी ने अपना दम तोड़ दिया और उनकी मौत हो गई। इसके बाद आनन फानन में प्रबंधन को इसकी जानकारी दी गई और जानकारी देने के बाद प्रबंधन से मुआवजे की मांग भी की गई है। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से श्रमिक नेताओं ने प्रबंधन से बातचीत की और मुआवजे को लेकर के भी बातचीत की गई। इस संदर्भ में एक नेता, यूनियन के नेता अगम राम से हमारे संवाददाता ने बात की। आसमान लेगा, जो भी बोलिए हाँ में हाँ मिला देगा, मगर एक को काम आपका नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर से नहीं होगा, नहीं होगा। कैलकुलेशन का तहत उसमें बनेगा और क्या करना है? धनबाद का खजाना दे देगा क्या? जो पैसा देना है वही तो पैसा धनबाद में होना चाहिए। बात हम लोग करवाए हैं, इसके पहले नौकरी मिल जाए बाबा साहब, भैया नौकरी मिल रहा है, आप कर दिए हैं। लेकिन ये वाला हम देखेंगे सही बात जो बार बार कंप्लेन हो रहा है ना, एकदम हटाइए, एकदम जांच दूसरे नए लोग में खुदीराम बावरी और खदान से जब वो अपना ड्यूटी करके उठ रहे थे, अचानक उनका तबीयत ख़राब हो गया और ख़राब होने के बाद किसी तरह ऊपर उठ के आए और ऊपर उठ के आने के बाद वो काफ़ी गंभीर स्थिति में उनका स्थिति हो गया और गंभीर स्थिति होने के बाद यहाँ से उनको हॉस्पिटल भेजा गया और हॉस्पिटल जाने के वहाँ पर या जाने के क्रम में उनका देहांत हो गया। उनका देहांत होने के बाद उनका आश्रित को नियोजन को लेकर प्रोविजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और मैनेजमेंट से वार्ता किए और वार्ता करने पर यह सहमति बनी कि तत्काल, हालांकि प्रबंधन कुछ आनाकानी ये लोग कर रहे थे, लेकिन ये तय हुआ कि आज तत्काल सेकेंड शिफ्ट से उसके आश्रित जो उनका पुत्र को सेकेंड शिफ्ट से नियोजन दे दिया गया। सारे मामले बढ़ती महंगाई को लेकर वामपंथी संगठनों की तरफ से लगातार आवाज उठाई जा रही है। रानीगंज में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आज एक विक्षोभ सभा का आयोजन किया गया। इस विक्षोभ सभा के दौरान तमाम मूलभूत सुविधाओं की बात कही गई और ये कहा गया कि रानीगंज और आसपास के इलाकों में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान आज तक नहीं हो पाया है और ख़ास तौर से महंगाई के मुद्दे को यहाँ उठाया गया और कहा गया कि पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, आम आदमी बेहद बेहाल है और आम आदमी के सामने कोई भी विकल्प नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से वह काफ़ी परेशान है। इस मौके पर आसनसोल के पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, रानीगंज के पूर्व विधायक रुनु दत्ता और हेमंत प्रभाकर जैसे लोग उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति में इस विक्षोभ सभा का आयोजन किया गया। इस विक्षोभ सभा में वक्ताओं ने अपनी बातें रखी और सीधे सीधे निशाना साधा केंद्र सरकार की तरफ और आसनसोल नगर निगम से भी ये आग्रह किया गया कि जो सुविधाएं अब तक नहीं दी जा सकी हैं, उन तमाम सुविधाओं को यहाँ के लोगों को उपलब्ध कराया जाए। রানীগঞ্জে কাজ করতে পারত, যে কাজ করেছে পৌরসভা এক সময়, সেই কাজটা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত করে একটা জায়গায় টেনে নেওয়া হলো। আর এটা হয়ে গেল পোস্ট অফিস বসানো হলো,
আর কাউন্সিলররা যারা জোর করে জিতেছিল, ওই ইতিহাস তো ভুললে চলবে না। শিশু ঝান্ডা জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। রানীগঞ্জকে বাঁচানোর দাবিতে এই অবরোধে দলে দলে যোগ দিন। রানীগঞ্জকে বাঁচানোর দাবিতে এই দাবিতে আজকে অবরোধ চলছে, চলবে। আগামী 4 তারিখ বড় অফিসে গেলে দলে দলে যোগ দিন। সাথী বন্ধুগণ, আমাদের অবরোধ চলছে। অবরোধে অনেকে আটকে পড়তে পারেন। এই অবরোধ শুধু সিপিএম এর অবরোধ নয়, এই অবরোধ খেটে খাওয়া মানুষের অবরোধ। এই অবরোধ রানীগঞ্জবাসীর অবরোধ। কারণ আপনারা জানেন এই মুহূর্তে কোনো কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার একটাই শুধু জানে, গায়ে চড়ে পুলিশ দিয়ে রাত 1টার শহরে আমাদের এই গরিব দোকানগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া। রানীগঞ্জের ব্যবসায়ীদের পুলিশের লাঠি দিয়ে বাজারকে বন্ধ করে দেওয়া। করোনা এতে থামেনি, করোনা থামতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এই লড়াইয়ে সবাইকে আমরা সামিল হওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, লাল ঝান্ডা জিন্দাবাদ। করোনার টিকা নিয়ে জালিয়াতি করা বন্ধ করো। এই দাবিতে অবরোধ চলছে, চলবে। রানীগঞ্জের ব্যবসায়ীদের বর্ধিত টেক লাইসেন্স ফি অবিলম্বে মকুব করতে হবে। ট্যাক্সের বোঝা বলল রানীগঞ্জের উন্নয়ন স্তব্ধ কেন? তৃণমূল সরকার জবাব দাও। তৃণমূল কংগ্রেসের এই রানীগঞ্জবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার বিরুদ্ধে আজকে অবরোধে দলে দলে যোগ দিন। জিটি রোডের সার্ভিস রোডগুলি অবিলম্বে সংস্কার করতে হবে। জিটি রোডের সার্ভিস রোডগুলি অবিলম্বে সংস্কার করতে হবে। झारखंड में शिवली बाड़ी के कुमारधुबी गुरुद्वारे में आज वैक्सीनेशन वैन के द्वारा तकरीबन 200 लोगों को वैक्सीन दिए गए। 45 प्लस उम्र के 200 लोगों को यहां वैक्सीन लगाए गए। इस मौके पर सिख समाज के तमाम लोग मौजूद थे। इन्होंने डॉक्टर्स को बधाई दी और डॉक्टर्स के प्रति आभार व्यक्त किया और उनका स्वागत भी किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की तरफ से तमाम डॉक्टर्स का स्वागत किया गया और इस मौके पर 200 लोगों को वैक्सीन लगाए गए। वैक्सीनेशन वैन के माध्यम से ये सेवा दी जा रही है झारखंड में और इसी के क्रम में आज कुमारधुबी गुरुद्वारे में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 200 लोग लाभान्वित हुए जिन्हें वैक्सीन लगाया गया, कोरोना वैक्सीन लगाया गया। हैंडीकैप लगाइए पहले। बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुरुद्वारा के लोगों के द्वारा व्यवस्था का अच्छा आयोजन किया गया है, जिससे हम लोगों को परेशानी नहीं हो रही है और हमें काफ़ी दिक्कत नहीं है। और जो हम लोग के काम से भी संतुष्ट है और हम लोग गुरुद्वारा के लोगों से किए गए कार्य।
कोरोना महामारी के इस दौर में रक्त की कमी महसूस की जा रही है और लगातार रक्त की कमी महसूस की जा रही है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो थैलीसीमिया से ग्रसित रोगियों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। थैलीसीमिया ऐसी बीमारी है जिसमें अगर समय से रक्त नहीं दिया गया मरीज को तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसी तरफ कदम आगे बढ़ाया है जाने माने समाज सेवी सुमित मंडल ने। दक्षिण 24 परगना के नरीदाना से हमारे पास खबर आ रही है। हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार ने खबर भेजी है कि जाने माने समाज सेवी सुमित मंडल ने इस ओर कदम आगे बढ़ाया है और इस ओर कदम आगे बढ़ाते हुए 2 जुड़वा बहनें सिद्धिमा रिद्धिमा के पिता शुभदीप घोष की मदद से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और इस रक्तदान शिविर का आयोजन इसलिए किया गया ताकि थैलीसीमिया से ग्रसित रोगियों की मदद की जा सके। और इस तरफ जाने माने समाज सेवी और एक संस्था स्वप्नो संधान चलाने वाले सुमित सरकार लगातार लगे हुए हैं। आज भी इस दिशा में उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है। আপনাদের 2 সন্তানের জন্মদিন উপলক্ষে আজকে এই রক্তদান শিবির কেমন লাগছে? আপনি যে বাবা হয়ে রক্ত দিয়ে ভালো তো নিশ্চয়ই লাগছে এবং রক্ত করা উচিত। আমি আজকে আমার মেয়ের জন্মদিন তো রক্ত দিচ্ছে ব্যাপার নয়, যেখানে সুযোগ পাই সেখানে রক্ত দেওয়া উচিত এবং যখন তার শরীর কন্ডিশন পারমিট করে নিশ্চয়ই রক্ত দেওয়া উচিত। এটা একটা নোবেল কজ এবং এতে যোগ দিতে দেওয়া উচিত সবারই, যদি শরীর পারমিট করে এবং বয়স পারমিট করে তাহলে। তাই জন্য এটা একটা সবাইকে এগিয়ে আসা উচিত সংস্কৃতি, কারণ এটা কোনো ম্যানুফ্যাকচার ব্লাড ম্যানুফ্যাকচার করা যায় না, এটা ক্যান ডোনেট অনলি। তো সেই জন্য ডোনেশনের মাধ্যমেই আমরা দিতে পারি। এর জন্য শরীরে কিছু ক্ষতি হয় না, বরং লাভই হয়। শরীরের যত ব্লাড আপনি 20 থেকে 3 মাস পর দেওয়া যায়, তো ব্লাডের সেলসগুলো আবার ডেভেলপ করতে পারে। মেডিকেলি হোক যাই হোক সব দিক থেকেই ভালো ব্লাড দেওয়া উচিত এবং এটা আপনি কোনো রকমভাবে কাউকে হেল্প করছেন, প্রাণ বাঁচাচ্ছেন। আপনার নাম? রক্তদানটা মানে কিভাবে? আজকে আমাদের স্লোগান হচ্ছে অবিরাম রক্তদান। আমরা ধারাবাহিকভাবে রক্তদান করে চলেছি। লকডাউন এবং অতিমারির কারণে বহু প্রান্তিক মানুষ আছে যারা তাদের কাজ হারিয়ে ফেলেছে এবং এই রকম পরিবারের প্রচুর সন্তান আছে যারা থ্যালাসেমিক। আমার কোলেই রয়েছে ঋতিকার বাবা নির্মাণ শ্রমিক, পাশে ওর মা দাঁড়িয়ে রয়েছে, কাজ হারিয়ে ফেলেছে। তো আমরা ঋতিকার মতো এইরকম আরো 7 থেকে 8 জন থ্যালাসেমিক যারা পেশেন্ট আছে, এরকম শিশু আছে, তাদের দায়িত্ব আমরা নিয়েছি যাতে ধারাবাহিকভাবে তারা রক্ত পায়। রক্ত পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের যেন কোনো রকমের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় না হয়, সেই কারণে আমরা স্বপ্ন সন্ধানের পক্ষ থেকে এই উদ্যোগটা নিয়েছি। দেখলাম জন্মদিন উপলক্ষে আজকে রক্ত এটা আয়োজন করা হয়েছে। এটা মানে শুভদীপ, ওই যে শুভদীপ এসছেন, শুভদীপ নিশ্চয়ই বলবেন। শুভদীপ আমাদের স্বপ্ন সন্ধানের অন্যতম পথপ্রদর্শক, আমাদের সাথী, আমাদের বন্ধু, আমাদের ভাই। ওনার যমজ কন্যা ঋত্বিকা এবং ঋদ্ধিমা, এদের দুজনের জন্মদিন গত 21শে জুলাই হয়ে গিয়েছে। তো তার পোস্ট সেলিব্রেশন আজকে এই রক্তদানের মাধ্যমে এবং প্রচুর বই এবং খাতা ওনারা এসছেন, আমাদের যারা ছাত্রছাত্রী আছে তাদের হাতে তুলে দেবে। আপনার নাম? আমার নাম সুমিত মন্ডল, সম্পাদক নরিদানা স্বপ্ন সন্ধান। কেমন লাগছে আজ এই যে আপনার থ্যালাসেমিয়া মেয়েকে রক্ত দিতে হয়? প্রতি মাসে দিতে হয় না? প্রতি মাসে। কোথা থেকে মানে কোথা থেকে রক্তটা? মূলত এই যে রক্তের যে আপনার মেয়ের যে দিচ্ছে বা এই ঘাটতি মেটাচ্ছে, কি বলবেন স্বপ্ন সন্ধানকে? মানে আমার স্বামীটা কাজ হারিয়ে ফেলেছে, আমি তো রক্ত জোগাড় করতে পারি না। তো সবার কাছে ফেসবুকে হোয়াটসঅ্যাপে ছবি ছেড়ে বাচ্চার রক্তের জন্য খুব ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। এই দাঁড়ার হওয়ার পরে আমি রক্ত জোগাড় করছি বাচ্চা, যাতে আমার রক্ত প্রত্যেক মাসে মাসে ঠিক সময় দাঁড়া আমাদেরকে দিতে পারে, বাচ্চারা যেন সুরক্ষিত ভালো থাকতে পারে। এই জন্য আমার এখানে দাদাকে সুরক্ষার জন্য মানে যোগাযোগ করে রেখে দিয়েছি। আশা হচ্ছে আমরা আজকে ডোনার দিয়েছে 5 জন,
বাচ্চাটা যাতে ভালো থাকে ওই রক্ত দেওয়ার জন্য। জন্ম থেকেই দিতে হয়? 6 মাস থেকে। আপনার নাম? স্মৃতিতে নষ্ট।